أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। दोस्तों, ये सूरा सुन के कैसा लगा? आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगला वीडियो किस सूरा पे चाहिए वो लिख के कमेंट करें। बाकी थैंक्स वेरी मच।